I thank you. እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ በሉ። Lord, I thank you. የዘላለም አምላክ ስም ይባረክ በሉ። Eternal God, I thank you. Blessed be your name. አከብርሃለሁ በሉ። I honor you. የዘላለም አምላክ ስም ይባረክ። Eternal Father, blessed be your name. በዚህ ማለዳ እንደገና አንተ እንድናከብር እድሉን ስለሰጠን ስም ይባረክ። Blessed be your name for giving us the privilege to thank you once again this morning. አድርገህልናልና ተመስገን። You have done us so well, we thank you. ወሩን ሙሉ በሰላም ጠብቀህ ለዚህ ቀን አብቅተህናልና ስም You ይባረክ። have kept us all through the month and brought us to this day, we thank you. ጌታ ኢየሱስ ሆይ ከፍ ከፍ በልልን። Lord Jesus, be thou exalted. እንደገና ከኛ ምስጋናን ወደ ሰብስበህናልና ተመስገን። You have gathered us, Father, looking for our thanksgiving, we thank you. ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን Let all be to the glory of your name. በጌታ በኢየሱስ ስም። In the name of Jesus. ለእግዚአብሔር ታላቅ ክብርን ስጡና ባካችሁ ተቀመጡ። Give him mighty glory, please be seated. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ደስተኛ የሆነ ሰው እስቲ አንድ ሰው ኢየሱስ ይበል። Somebody that is happy shout Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory be to ይሁን። Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. በዚህ ወር እግዚአብሔር ተናገረን። And this month the Lord spoke. የገንዘብ ሀብት ርስቴ ነው። Financial fortune is my heritage. ሃሌሉያ። Hallelujah. እስቲ አንድ ሰው የገንዘብ ሀብት ርስቴ ነው ይበል። Somebody say financial fortune is my heritage. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. አስታውሱ ዛሬ የአዲስ ንጋት ግብዣ ቀናችን ነው። Remember, today is our new down banquet service. ከጎናችሁ ያለውን ሰው ነካ አድርጉና በየትኛው የህይወት አቅጣጫ ንጋት ትፈልጋለህ በሉት። Tell somebody by your side or ask him, in which area of life are you looking for a new down? ሃሌሉያ። Hallelujah. የምትጠብቀው አቅጣጫ እግዚአብሔር ብርሃን ይልካል በሉት። In the area you expect, the Lord shall send his light. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory be to God. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory be to the Lord. አዲስ ንጋት አዲስ ጅማሬ ነው። New down is a new beginning. ሃሌሉያ። Hallelujah. እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ አዲስ ንጋት ወይም ደግሞ አዲስ ጅማሬ ሲያደርግ ቃሉን ይልካል። When the Lord begins a new beginning or a new down, he sends his word. ዛሬ በተለያየ የህይወት አቅጣጫችሁ ላይ እግዚአብሔር ቃልን ይልካል። And the Lord shall send his word this morning in the different areas of your life. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዲስ ጅማሬ ይሆንላችኋል። And it shall be for you a new beginning in the mighty name of Jesus. ባለፉት ተከታታይ 3 እሁዶች ያየነው ዛሬ አራተኛ ክፍል የምናየው ወደ ገንዘብ ሀብት መግቢያ በሮች የሚል ነው። We are looking at gateways to financial fortune for the past 3 consecutive Sundays. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory be to ይሁን። Jesus. ዛሬ አራተኛውን ክፍል እናያለን። And we shall see part 4 today. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስለዚህ መግቢያ በሮች አሉት። So there are always gateways. አንድ ነገር እንድታውቁ ፈልጋለሁ። I want you to know something. የገንዘብ ብልጽግና ለጸሎት አይሰራም። Financial prosperity does not respond to prayer. የሚያስፈልገው የሚመልሰው ለቃል ኪዳኑ ነው። It only answers to the covenant. ለጾምና ለጸሎት አይሰራም። It does not even answer to prayer and fasting. የሚሰራው ለቃል ኪዳኑ ነው። It only answers for the covenant. ስለዚህ ቃል ኪዳኑን ማክበራችን So our honoring the covenant, በሌላ አነጋገር ቃል ኪዳኑን ወደ ተግባር መቀየራችን in another sense converting or changing the covenant to practical things, በተከፈተ የበረከት በር እንድንመላለስ ያደርገናል። will make us to move in an open portal. ሃሌሉያ። Hallelujah. በተከፈተ ሰማይ ለመመላለስ For us to move or to live in an open Hallelujah. sky. Hallelujah. ከሰማይ በረከት ጋር መገናኘት ያስፈልጋል። We need to encounter with heavenly blessings. የሰማይ በረከት የምንገናኘው በቃል ኪዳኑ ነው። And we encounter heavenly blessings by the covenant. ስለዚህ በሰማይ በረከት ለመመላለስ For us to live in a heavenly blessing, በቃል ኪዳኑ መመላለስ we ያስፈልጋል። have to walk in the covenant. በቃል ኪዳኑ የማይመላለስ ሰው Anyone that does not live in the covenant, መቼም ቢሆን በሰማይ በረከት አይደሰትም። whenever, ever, never will he pleased with the open heaven. የኔና የናንተ በረከት ያለው በሰማያዊ በረከት ውስጥ ነው። Because our blessings are within the heavenly blessings. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. የሰማይ በረከት ሲያዝ
when the heavenly blessing commands, ምድር ላይ ያለው ሁሉ ይታዘዛል። all on earth will obey. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. አንድ ሰው ሁሉ ለሰማይ ይታዘዛል። Somebody say everything will obey the heavens. ጮክ በሉና እንደገና በሉ ሁሉ ለሰማይ ይታዘዛል በሉ። All will obey the heavens. ስለዚህ ሁሉ ነገር እንዲታዘዝ የሚያደርገው So what makes everything obey? ሰማይ ነው ማለት ነው። It is the heavens. ሰማይ ደግሞ በቃል ኪዳን ያለ ነው። And the heaven is in the covenant. ሃሌሉያ Hallelujah. ዛሬ ጸሎቴ ነው። This is my prayer this morning. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ In the mighty name of Jesus. የሰማይን ቃል ኪዳን ለማክበር ጸጋ ተቀበሉ። Receive the grace to honor and keep the heavenly covenant. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. አንድ ሰው አስራቱን ለመክፈል የሚቸገር ከሆነ If a man is stressed to pay his tithe, ሃሌሉያ hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. በሰማይ በረከት ለመደሰት ችግር ውስጥ ነው። So he is in a problem to rejoice in heavenly blessings. ፓስተርና Will you come, Pastor? ጠዋት አንድ ጆክ መሰል ቁም ነገር ነግሮናል። He told us in the first service something like a joke. ምክንያቱም ከምንጩ መስማት ጥሩ ነው። It's good to hear from the horse's mouth. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. አስራት እንዴት አይነት ከፋይ ሰዎች እንዳሉ እሱ ይነግረናል። He will tell us what kind of payers are there. ሶስት ሰዎች ነበሩ እና አስራት እንዴት እንደሚከፍሉ እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ። There were three people and they were discussing how to pay tithes. አንደኛው እኔ መሬት ላይ አመሰምራለሁ አለ። One says, I will draw a line on the earth, on the ground. ያገኘሁትን ገቢ ወደ ላይ በትነዋለሁ አለ። And so now I splash forth all my incomes. በቀኝ ያለው የእግዚአብሔር ነው፣ በግራ ያለው የኔ ነው አለ። What is on the right belongs to God and the left is mine. ሁለተኛው ደግሞ And the other person said, የኔ ይለያል አለ። mine is different. ክብ አደርጋለሁ አለ መሬት I ላይ። will draw a circle on the ground. ከዛ ብሩን በትነዋለሁ። And then I will also splash the money or disperse it. ክብ ውስጥ የወደቀው የእግዚአብሔር ነው አለ። Whatever falls within the circle belongs to God. ውጭ ያለው የኔ ነው አለ። And outer than that is mine. የመጨረሻው የኔ ይለያል አለ። And the other one said mine is even different. ብሩን ወደ ላይ ያደርገዋለሁ አለ። I will again spread the money onto the skies. ያኔ እግዚአብሔር የራሱን ይውሰድ አለ። And God may take his own. ከላይ ነው የሚወስደው። Whatever comes Hallelujah. down is his. ሃሌሉያ Hallelujah. እንዴት አይነት ጠቢባን ናቸው። What kind of wise people are they? አንደኛው እንደውም አልተናገ አራተኛ ሌላ ሰው አለ። And there is even the fourth person. አራተኛው ሰው ደግሞ And the fourth one, እግዚአብሔርን በዚህ ወር አስራት አትጠይቀኝ ብየዋለሁ። he even said to God, don't ask tithe this month. ሃሌሉያ አስፈቅዶ ዘራፊ ነው ይሄኛው ደግሞ። This is a robber with a permission. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ቃል ኪዳኑን The covenant ማክበር ያስፈልጋል። should be honored. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. በቃል ኪዳኑ የሚቀልድ ሰው Any person who plays with the covenant, ኑሮ ይቀልድበታል። life will make joke of him, will make fun of him. ሰው የዘራውን ያንኑ ምን ይላል? Because for a man reaps whatever he sows. ቀልድ ከዘራ ህይወት ራሱ ቀልድ ሆና በመከር ትመጣለች። If he sows joking and plugging, then that will answer him in life. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስለዚህ ቃል ኪዳኑን ማክበር ያስፈልጋል። We have to honor the covenant. የሰማይ በረከት የሚመጣው ለቃል ኪዳኑ ነው። Because heavenly blessings only come or answer ለኔም for the ባይሰራም covenant. Not even for him. ሃሌሉያ። Hallelujah. እኔ ስላለቀስኩ አይደለም የሚሰራልኝ። Not even for my crying, sorry. ሃሌሉያ። Hallelujah. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus Christ is Lord. መጽሐፍ ቅዱሳችን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ላይ ቁጥር 6 ላይ In the book of 2 Corinthians chapter 9 verse 6. ይህን ላለው በጥቂት የሚዘራ በጥቂት ያጭዳል፣ በበረከት የሚዘራ በበረከት ያጭዳል። But this I say, he who sows sparingly shall reap also sparingly, and he who sows bountifully shall also reap bountifully. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ስለዚህ በገንዘብ በረከቶቻችን ለመደሰት ካስፈለገ So if we have to enjoy our financial blessings, በገንዘባችን እግዚአብሔርን ማገልገል አለብን። we have to serve the Lord with our finances. ብዙዎች በጉልበታቸው ያገለግላሉ፣ Many serve the Lord with their energy.
በእውቀታቸው ያገለግላሉ with their knowledge, እግዚአብሔር በሰጣቸው ታለንት ያገለግላሉ with the talent God has given them, በገንዘባቸው ግን አልጀመሩም ገና but they have not yet started with their money. በገንዘባችሁ እግዚአብሔርን ማገልገል ካልጀመራችሁ Unless you start serving the Lord with your የገንዘብ finances, በረከትን አስመልክቶ ልታዩ አትችሉም you cannot see anything concerning financial blessings. ስንቶቻችሁ በገንዘብ እግዚአብሔርን አገለግለዋለሁ ትላላችሁ How many of you commit yourselves to serve the Lord with your money? ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን to Jesus. ኢዮብ 36:11 ላይ ሲናገር In the book of Job 36 verse 11, ቢሰሙ ቢያገለግሉትም እድሜያቸውን በልማት ዘመናቸውንም በተድላ ይፈጽማሉ አለ if they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. ምን ቢሉ ቢሰሙ If they do what? If they ቀጥሎ obey, ቢያገለግሉ if they serve him, መስማት ብቻ አይደለም not only hearing, ማገልገል ያስፈልጋል but also serving. ወደ ስራ ማዋል we ያስፈልጋል have to practicalize ክብር it. ለኢየሱስ Glory be ይሁን to Jesus. በናዝሬቱ በኢየሱስ In ስም the mighty name የማስተዋል of አይኖቻችሁ Jesus, ይብራ may your eyes of understanding be ክብር open. ለኢየሱስ ይሁን Glory be to ስለዚህ Jesus. በገንዘባችንም እግዚአብሔርን ማገልገል ያስፈልጋል So we need to serve the Lord also with our finances. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ Jesus ነው Christ is Lord. እግዚአብሔር ሲባርክ When the Lord blesses, ሃሌሉያ hallelujah, በቃል ኪዳኑ ነው የሚባርከን he blesses us with his covenant or through his covenant. ሃሌሉያ Hallelujah. ምክንያቱም ቃል ኪዳኑ በራሱ ይሰራል The covenant works on his own. ወደድክም ጠላም ቃል ኪዳን ውስጥ ካለ Whether you ቃል like ኪዳኑ it ይሰራል or not, if you are in the covenant will operate. የእግዚአብሔር ባሪያ ቢሾፕ ዴቪድ ኦየዴፖ ሲናገሩ Bishop Oyedepo speaking, አንድ መስዋዕትን ካደረጉ በኋላ after sacrificing a sacrifice, ከዚህ በኋላ ላለመባረክ ረፍዶብሃል አለኝ and he said the Lord told him that even if you don't want to be blessed hereafter, it is too late. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ረፍዶብሃል It's too late already. ምክንያቱም ኦልሬዲ ቃል ኪዳኑ ሆኗል Because the covenant has been enacted. ሃሌሉያ Hallelujah. ምክንያቱም የቃል ኪዳኑን በረከት አንተ ልታስቆመው አትችልም For ማለት you cannot stop the blessings of the covenant. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus Christ is ቃል Lord. ኪዳን በራሱ ነገሮች እንዲሰሩላችሁ ያደርጋል Because the covenant works everything to work on its own. ይህን እንድታውቁ ፈልጋለሁ I want you to know this. ቃል ኪዳኑ የትኛውም ቦታ ላይ ይሰራል The covenant works wherever. የትም ቦታ ላይ ተገኙ Wherever you are. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን be to Jesus. እግዚአብሔር እንዲሰራላችሁ ያደርጋል It will make God to work for you. ሃሌሉያ Hallelujah. መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ መዝሙር 34:10 ላይ ሲናገር In the book of Psalm 34 verse 10, ባለጠጎች ደኸዩ ተራቡ እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ግን ከመልካም ነገር ሁሉ አይጎሉም the young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to የትም Jesus. ስፍራ ላይ ሆኖ Wherever they are, ምድረ በዳ የተባለው ስፍራ ላይ ከቃል ኪዳኑ የተነሳ ይሰራላቸዋል even in the arid zone, in the desert, because of the covenant, everything will answer. ለአባቶቻችን It ሰርቶላቸዋል has worked for our ለአብርሃም fathers. It ሰርቶለታል has worked for Abraham. አብርሃም ለማኝ አልነበረም Abraham was not a beggar. ይስሐቅ ለማኝ አልነበረም Isaac was not a ያዕቆብ beggar. ለማኝ አልነበረም Jacob was not a ዮሴፍ beggar. ለማኝ አልነበረም Joseph was not a ቃል beggar ኪዳኑ either. ሰርቶላቸዋል Because the covenant ዳዊት worked for ለማኝ them. አልነበረም David was not a beggar. ሃሌሉያ Hallelujah. ምክንያቱም ቃል ኪዳኑን አሰርተዋል Because they have made to work the covenant. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus Christ is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ስለዚህ ቃል ኪዳኑ The covenant, የትኛውም ኃይል አያስቆመውም no force can stop the covenant. እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ I want you to understand this. ቃል ኪዳኑን በጸሎት እናዳ አንሰብረውም We cannot break the covenant by the bombardment of prayers. ሃሌሉያ Hallelujah. በጸሎት እናዳ አንሰብረውም ቃል ኪዳኑን We cannot bombard the covenant with prayers. የሚጠይቀውን ማድረግ ያስፈልጋል Because we have to practicalize what it requires and demands. የቤቱ በር በልሳንም ይከፈትለታል Is there anyone who can open the door of his house with the tongue? ተንኳኩተህ ስትጨርስ ስቲል በሩ አለ After you finish the tongue, the door is still closed. በሩ የሚፈልገው ትንሽዬ ቁልፍ አለ Because all the door needs is that small key. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ልክ እንደዚሁ The same way, እኔና እናንተ you and me, በልሳን በመጸለይ ወይም ደግሞ በጾም በጸሎት ይዘን ወራት ብንቆይ ቃል ኪዳኑ አይሻርም we cannot break or alter the covenant if we speak in tongues or if we stay in prayer and fasting for a month.
አንድ ነገር ብቻ ቃል ኪዳኑ እንዲሰራ ያደርጋል። But only one thing makes the covenant ቃል work. ኪዳኑን ማክበር፣ Honoring or respecting the ቃል covenant. ኪዳኑ የሚጠይቀውን ማድረግ። And also doing the demands of the ክብር covenant. ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. በምድር ዘመን ሁሉ መዝራትና ማጨድ አለ። Because in the days of the earth, as far as the earth ቃል remains, ኪዳኑ sowing and reaping. ምድር እስከ ዘራባ ጊዜ ድረስ መከር ትሰጣለች። Because as far as you sow on the earth, it will give you a harvest. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ምድር ከማረሻው ጋር አይደለም ቃል ኪዳኗ፣ So the covenant of the earth is not with the plowshare, ከመዝራት ጋር ነው። but with the sowing. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In the mighty name of ቃል Jesus. ኪዳኑን ለማክበር በኢየሱስ ስም ጸጋ ተቀበሉ። Receive the grace to keep the covenant. መዝሙር 89 ቁጥር 34 ላይ ሲናገር In the book of Psalm 89 verse ኪዳኔን 34, አላረክስም ከከንፈሬ የወጣውንም ቃል አልለውጥም አለ። my covenant I will not break, even I will not alter the word that has gone out of ክብር my mouth. ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to አንድ Jesus. ነገር እንድታውቁ ፈልጋለሁ። I want you to know something. ቃል ኪዳኑን ማክበራችን የእምነታችን ማሳያ ነው። Also, honoring the covenant is the expression of our faith. ሃሌሉያ። Hallelujah. አማኝ የሆነ ሰው ቃል ኪዳኑን ማክበር አለበት። Any believer should keep the covenant. Honor ሮሜ the covenant. 3 ቁጥር 4 ላይ ሲናገር In the book of Romans chapter 3 verse 4, መጽሐፍ ምን አለ? አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለታል። and Abraham believed the Lord, and it was accounted for him for a righteousness. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. አብርሃም ምን አደረገ? አመነ He believed, ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት። and he became righteous for it. እምነቱን የገለጠው በምንድን ነው? By what did he express his ከእግዚአብሔር faith? ጋር ባለው ቃል ኪዳን። By the covenant he had with God. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus Christ is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. አንድ ነገር እንድታውቁ I ፈልጋለሁ። want you to know something. ያለመታከት ቃል ኪዳኑን መፈጸማችሁን ቀጥሉ። Keep, doing the covenant without tiring. ጊዜው ሲደርስ When it is time, አንድ ሰው ጊዜው ሲደርስ ይበል። when it ከጎኑ is ላለው due, when it is due, ያንተ መከር ይመጣል በል። your harvest will come. ሃሌሉያ። Hallelujah. ምን ሲሆን? ጊዜው ሲደርስ። When the time comes. መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ መዝሙር 31 15 ላይ ሲናገር In the book of Psalm 34 verse 15, ርስቴ በእጅህ ነው ይላል። my inheritance is in your hands. እንግሊዘኛው ሌላ ነው የሚለው። In verse 15, the eyes of the Lord are upon the righteous. 31 15 መዝሙር 31 15 this is it. The eyes of the Lord are 31 31. this is it. My times are in thy hand. Deliver me from the hand of mine enemies and from them that persecute me. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ጊዜ በእጅህ ነው ነው የሚለው እንግሊዘኛው ላይ። My times are in your hands. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስለዚህ ጊዜውን መቆጣጠር የሚችለው እሱ ነው። So he is in control of the time. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. አሁን 5 ሰዓት ከ50 ይላል። It's now 11:50. ፊት ለፊት ያለው ሰዓት ወይም እዚህኛው According to the clock over there or here, ይለያያሉ። 50 or 53. ስቱዲዮዎች ሌላ ሰዓት ፈጥረዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. እዚህ ጋር ያለውን ነው እኔ የማምነው። So let's consider that one, 11:50. ከ50 ይላል። It's 11:50. ለምን 6 ከ50 እናደርገውም? አሁን እኔና እናንተ እስቲ እንጸልይ አንድ ጊዜ። Can we pray and change it to 12:50? ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ጊዜ መቀየር እንችላለን። Can we change time and season? ጊዜ በራሱ ሰዓት ቆጥሮ ይመጣል። Because time counts and comes on its own. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to ስለዚህ Jesus. ጊዜያችን በእግዚአብሔር እጅ ላይ ነው። So our times are in the hands of the እስቲ Lord. አንድ ሰው ጊዜ በእግዚአብሔር እጅ ላይ ነው በል። Somebody say, my times are in the hands of the Lord. ጊዜ ሲደርስ በሉ When my time is due, የኔ በረከት ይመጣል በሉ። my blessings shall come. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስለዚህ ጊዜያችንን እኛ እንወስነው። We cannot determine our time. እኛ የምንወስነው ቃል ኪዳኑን መተግበር ብቻ ነው። All we can determine is doing the covenant. ቃል ኪዳኑን ለመተግበር የዘገየ ሰው Anybody that is delayed in actualizing the የመከር covenant, ጊዜውንም ያዘገያል። he will also delay the time of his harvest. ሃሌሉያ። Hallelujah. ዘግይቶ የዘራ ገበሬ A farmer who sows behind the time, ቀድመው ከዘሩት እኩል መከራ አይሰበስብም። he cannot
reap or gather the harvest with those that have sown in time. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ ጊዜያችንን መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው So we have to utilize our times. በኢየሱስ ስም ጊዜያችሁን ላለማባከን ጸጋ ተቀበሉ Receive the grace not to waste your time. መክብብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ ሲናገር In the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 11, ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ሰራው ይላል he has made everything beautiful in its time. ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ሰራው He made everything beautiful in his time. ከጊዜ ውጪ ውብ አይደለም ማለት ነው That means without season or beyond the time is not beautiful. ስለዚህ እግዚአብሔር ጊዜ እየጠበቀ ነው So God is waiting for the time. እግዚአብሔር ጊዜያችንን እንዲደርስ እየጠበቀ ነው He is waiting for our time to come. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. በኢየሱስ ስም ጊዜያችሁን ለማፍጠን ጸጋ ተቀበሉ Receive the grace to speed your time in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን to Jesus. ጊዜያችን ሲደርስ አንከለከልም When it is due, God will not withhold it from us. ደመና ሲሞላ ዝናቡ ይወርዳል When the cloud is fully accumulated, the rain will rain. ደመናው ካልሞላ Unless the cloud is full, ዝናብ አይወርድም the rain will not rain. ሃሌሉያ Hallelujah. አንዳንድ ደመናዎች አሉ ነጭ የሆነው ዝም ብሎ ደመና አለ There are certain clouds, just white. ዝናብ የለም They don't have any rain. ምናልባት ፀሐይ ነው የሚጋረደው እሱ Maybe it will be shattered with the sun. አንዳንድ ደግሞ ደመና አለ There are other types of clouds. ያ ደመና ሲመጣ ዝናብ በርግጥ እንዳለ ታውቃላችሁ When it comes, you really know it's about to rain. እርጥበት አለው There is dew, ክብር ለኢየሱስ ይሁን moisture. ሃሌሉያ Hallelujah. ኢቭን Glory be to በፕሌን Jesus. በዛ መሃል ስትጓዙ ኮረኮንች ውስጥ የገባችሁ ነው የሚመስለው Even when you cross it with an aircraft, it will be turbulent. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን be to Jesus. በጌታ በኢየሱስ ስም ደመናችሁን ለመሙላት ጸጋ ተቀበሉ Receive the grace to fill your clouds in the mighty name of ስለዚህ Jesus. ደመናችንን መሙላት አለብን So we have to fill our clouds. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው Jesus Christ is መጽሐፍ Lord. ቅዱስ ገላትያ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 7 እስከ 9 ሲናገር In Galatians chapter 6 from verse 7. አትሳቱ እግዚአብሔር አይዘበትበትም ሰው የሚዘራውን ያንኑ ያጭዳል በገዛ ስጋው የሚዘራ በገዛ ስጋው መበዝበዝን ያጭዳል በመንፈስ ግን የሚዘራ ከመንፈስ የዘላለም ሕይወትን ያጭዳል ባንዝል በጊዜው እናጭዳለን መልካምን ሥራ ለመስራት አንታክት ይላል Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man sow, that shall he also reap, for he has sworn, and he will make it to come to pass. I mean, the flesh. Sorry. For that whosoever sow to his flesh shall also of the flesh reap corruption, but he that has sown to the Spirit shall also reap life everlasting. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ሃሌሉያ እንደዚሁም Hallelujah. መክብብ ምዕራፍ 11 ቁጥር 5 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር In the book of Ecclesiastes chapter 11 verse 5. የነፋስ መንገድ እንዴት እንደሆነች አጥንትም በርጉዝ ሆድ እንዴት እንደምትዋደድ አታውቅም እንዲሁ ሁሉን የሚሰራው እግዚአብሔር ሥራ አታውቅም ይላል As thou knowest, verse 11 please, not what is the way of the Spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that is with a child, even so thou knowest not the works of God who maketh all. እሱ እንዴት እንደሚሰራ ራሱ ያውቃል He knows how to make it. እኔና እናንተ የሚጠበቅብን በተሰጠን ጊዜ መዝራት ነው But what is expected of you and me is sowing in due season. ታዲያ እግዚአብሔር እንዴት ይባርከናል But how does God bless? አዳዲስ ግኝቶችና ፈጠራ ሐሳቦችን በመስጠት እግዚአብሔር ይባርከናል God will bless us, giving us new ideas and also ideas of invention. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን to Jesus. አዳዲስ የሆኑ ግኝቶችን ይሰጠናል He will give us new findings, new inventions. አዳዲስ የሆኑ ሐሳቦችን ይሰጠናል He will give us new ideas. ሃሌሉያ Hallelujah. ለዛ ማከናወን ደግሞ And for that to practicalize it, ጥበብ አይነተኛ ነገር ነው wisdom is a principal thing. ይህን እንድታውቁ I ፈልጋለሁ want you to know this. ጥበብና ሀብት እጅና ጓንት ናቸው Wisdom and the worlds are also like a hand and a glove. ጓንት ታውቃላችሁ አይደል You know a glove? Or ሃሌሉያ gloves? ጓንት እጅ ብቻውን መሆን ይችላል Can it be a hand on its own?
ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. እጅ ይፈልጋል። It needs a hand. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስለዚህ ጥበብና ሀብት እጅና ጓንት ናቸው። So wisdom and words are like a hand and a glove. ለዚህ ነው ምሳሌ ምዕራፍ 4 ላይ That's why in the book of Proverbs chapter 4 ቁጥር 7 እስከ 9 7 እና 8 ስታነቡ verse 7 and 8 ጥበብ አይነተኛ ነገርና ጥበብን አግኝ ከሀብትም ሁሉ ማስተዋልን አትርፍ ይላል። Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting get understanding. ሃሌሉያ። Hallelujah. ከፍ ከፍ አርጋት እሷም ከፍ ከፍ ታደርጋለች፣ ብታቅፋት ታከብራለች ይላል። Exalt her, and she shall promote thee. She shall bring thee to honor when thou dost embrace her. ስለዚህ ጥበብ ሀብት እንድታፈሩ ያደርጋቸዋል። So it is wisdom that make you to become wealthy. ሀብታችሁንም እንድትጠብቁ Will ያደርጋቸዋል። also help us to keep our wealth. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያዕቆብንና ሰለሞንን ስትመለከቱ When you see Jacob and Solomon in the Bible, ያዕቆብ ባለጠጋ የሆነው በጥበብ ነው። Jacob became wealthy by wisdom. ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 ላይ ከ37 ጀምሮ አንብቡት። You can read it in the book of Genesis chapter 30 from verse ሽመልመሌና 37. ነቁጣ እያደረገ በትሩን ይጥል ነበር። ውሃ ሊጠጡ ሲመጣ ይጎመጁና እንደዛው ይወልዱ ነበር ይላል። So he was now preparing, rows of green poplar, and then when they come, the hazel, they will see, and then they now want to give the same kind of. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. እና ቁጥር 43 ላይ ሲናገር In verse 43. ያ ሰውም እጅግ ባለጠጋ ሆነ፣ ብዙ ከብትም፣ ሴቶችም፣ ወንዶችም፣ ባሪያዎችም፣ ግመሎችም፣ አህዮችም ሆኑለት ይላል። And the man increased exceedingly and had much cattle and maid servants and men servants and camels and asses. የያዕቆብ ባለጠግነት ሚስጥሩ ያለው እዛ ጋ ነው። So the secret of Jacob's wealth lies in there. እንደዚሁም አንደኛ ነገሥት ላይ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 እስከ 12 አንብቡት እናንተ። In the book of 1 Kings also you can see from chapter 3. ሰለሞን ጥበብን ጠየቀ። Solomon also requested for wisdom. እግዚአብሔር ጥበብን ሰጠው። And the Lord granted him wisdom. ቁጥር 13 ላይ ስትመለከቱ ደግሞ In verse 13. ደግሞም ከነገሥታት የሚመስል ማንም እንዳይኖር ያለመንከውን ባለጠግነትና ክብር ሰጥቻለሁ። And I have also given thee that which thou hast not asked, both riches and honor, so that there shall not be any among the kings like unto you all the days. ያለመንከውን which you have not asked. ሃሌሉያ። Hallelujah. ጥበብ ሲኖራችሁ When you have wisdom, ሀብት ይከተላችኋል። and wealth will follow. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In the mighty name of Jesus, የጥበብና የማስተዋል መንፈስ በኢየሱስ ስም ያገኛችሁ። may the spirit of understanding and the wealth locate you. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ሌላው እግዚአብሔር ይመራናል። And the other is the Lord leads. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to ፍሬ Jesus. እንድናፈራ እንድንለመልም እግዚአብሔር ይመራናል። God will lead us for us to be fruitful and to flourish. ኢሳይያስ 48 ላይ In the book of Isaiah ቁጥር chapter 17 ላይ ሲናገር 48:17, ታዳጊ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔ የሚረባህን ነገር የማስተምር በምትሄድበትም መንገድ የምመራ አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኛል። Thus saith the Lord thy Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord thy God, which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way that should go. እኔ የሚረባህን ነገር የማስተምርሃል። I will teach you the way that profit you. በምትሄድበትም መንገድ የምመራ አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኛል። Also am I you God that will lead you in the way that you ያ should go. ማለት ምን? የሚረባህን ስል ውጤታማ የምትሆንበትን። That means the things that make you fruitful and profit from it. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to ስለዚህ Jesus. ፍሬያማ የምንሆንበትን እግዚአብሔር ይመራናል። So the Lord will lead us to the way that will make us fruitful. ከዚህ ቀን ጀምሮ Beginning from this day. ፍሬያማ ውጤታማ የምትሆኑበትን መንገድ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። May the Lord show you, indicate you the way that is thereof you become fruitful. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቁጥር 1 ላይ ሲናገር In verse 21, ሃሌሉያ Hallelujah. በምድረ በዳ በኩል በመራቸው ጊዜ አለ and when he led them through the wilderness, አልተጠሙም፣ ውሃንም ከአለቱ አፈለቀላቸው፣ አለቱንም ሰነጠቀ፣ ውሃውን ፈሰሰ ይላል። they thirsted not when he led them through the deserts.
He caused the waters to flow out of the rock for them. He cleft the rock and also the waters gushed out. በምድረ በዳ በኩል በመራቸው ጊዜ When he led them through the deserts, አለት ውስጥ ውሃ እንዳለ የሚያውቀው እሱ ብቻ ነው። it's only him that knows there is water in the rocks. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሌላ የተፈጥሮ ምንድን ነው? ምንም አይነት ሳይንስ በእነሱ ጊዜ ያንን ሊረዳ የሚችል ቴክኖሎጂ የለም። Because there was no technology in their time to discern this kind of things. እግዚአብሔር ግን ያውቃል። But the Lord knew. እስቲ እግዚአብሔር ያውቃል በሉ። Somebody said the Lord knows. ጮክ በሉና እግዚአብሔር ያውቃል በሉ። The Lord knows. ሃሌሉያ Hallelujah. በምድረ በዳ በኩል በመራቸው ጊዜ አልተጠሙም። When he led them through the wilderness, they ስለዚህ were not thirsty. እግዚአብሔር ሲመራችሁ So when the Lord leads you, የእናንተ የሆነውን ነገር ሁሉ ታገኛላችሁ። you shall find whatever belongs to በናዝሬቱ you. በኢየሱስ ክርስቶስ In the mighty name of Jesus. ከዚህ ሰዓት ጀምሮ Beginning from this hour. የእናንተ የሆነውን ለማግኘት ከእግዚአብሔር ዘንድ ምሪትን ተቀበሉ። Receive the guidance from the Lord to locate whatever belongs to ክብር you. ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ዛሬ እግዚአብሔር And this morning the Lord, እኔና እናንተን የአዲስ ንጋት ግብዣ አዘጋጅቶልናል። the Lord has prepared for you and for me the new down banquet. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ምንድነው ከዚህ ግብዣ መውሰድ የምትፈልጉት? So what do you want to take from this banquet? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. በተፈጥሮ ጎህ ሲቀድ አዲስ ነገር ጠቋሚ ነው። Naturally, a down is an indicator of a new thing. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. አዲስ ቀን መጣ ብለን ብንለው የማለዳው ጎህ ሲቀድ ነው። We say it is a new dawn when we see the dawn coming, the new day coming. ልክ እንደዚሁ ሁሉ The same way, የእግዚአብሔር የቃሉ ብርሃን ሲመጣ when the light of the word of God comes, በአንድ ሰው ሕይወት ላይ አዲስ ጅማሬ ይሆናል። it will be a new beginning upon someone's I don't life. know በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደከረማችሁ አላውቅም። I don't know in what kind of situation you've been, ነገር ግን ዛሬ ለእናንተ መልካም የምስራች but I አለ። have a good news for you this morning. እግዚአብሔር ወደ አዲስ ጅማሬ ውስጥ በኢየሱስ ስም ያስገባችኋል። The Lord will take you to new beginnings in the mighty name of በቃሉ Jesus. አዲስ ጅማሬ ውስጥ ያስገባችኋል። By His word, He will take you to a new beginning. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ In ስም the mighty name of Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ ሲናገር That's why in the book of John chapter 3 verse 12, ስለ ምድራዊ ነገር በነገርኳችሁ ጊዜ ካላመናችሁ ስለ ሰማያዊ ነገር እንዴት ታምናላችኋል? if I have told you earthly things and ye believe not, how shall ye believe if I tell you heavenly things? ሃሌሉያ። Hallelujah. ምድራዊ ስለሆነው ነገር When I tell you about the earthly things, ስለዛ ማየትና መረዳት ካልቻላችሁ if you cannot see and understand, ስለዚህ አሁን አዲስ ንጋት አዲስ ቀን ጅማሬ ነው። so a new dawn is the beginning of a new day. የቃሉ አዲስ ብርሃን ልክ እንደዛው አዲስ ጅማሬ ነው። The same way the new light of the world is like a new day. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ስለዚህ በተመሳሳይ መልኩ የቃሉ ብርሃን በአማኞች ሕይወት ውስጥ አዲስ ንጋት ጠቋሚ ነው። So the new dawn by the word of God in the life of the believers is an indicator of a new dawn ለዚህ or ነው a new day. ኢሳይያስ 60 ቁጥር 1 እስከ 3 ሲናገር That's why in the book of Isaiah chapter 60 from verse 1 to 3, ብርሃንሽ መጥቷልና የእግዚአብሔርም ክብር ወጥቶልሻልና ተነሺና አብሪ አለ። arise, shine, for thy light is come and the glory of the Lord is risen upon thee. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to ምን Jesus. መጥቶልሻልና What ብርሃንሽ has መጥቷልና። come? Your light has come. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. በመጽሐፍ ቅዱሳችን በዘጸአት መጽሐፍ ላይ In the book of Exodus, ሃሌሉያ እስራኤላውያን ከግብፅ ምድር ከመውጣታቸው በፊት before Israel depart from Egypt, አንድ ድቅድቅ ጨለማ የሆነበት ጊዜ ነበረ። there was a time when there was a gross darkness. 3 ቀን ድቅድቅ ጨለማ ነበረ። 3 days they were in gross darkness. in Egypt. ሃሌሉያ 3 ቀን ድቅድቅ ጨለማ ስለነበረ For it was gross and thick darkness for 3 በግብፃውያን days. ሰፈር ነው፣ በጌሴም ግን በእስራኤላውያን ሰፈር ብርሃን ነበረ። But in Goshen, in the camp of the Israel, it was light. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እጎኑ የተቀመጠ ወንድሙን ማንም አላየም ይላል። The Bible says no one could see the brother that was sat by his side. ከመቀመጫው ማንም አልተነሳም ይላል። No one even rose from where he sat.
ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ጨለማ ሁሉ ጊዜ በአንድ ስፍራ አስሮ ያስቀምጣል Darkness will put people in one place. It will ዛሬ stand ያ them. ጨለማ ከሕይወታችሁ የተገፈፈ ይሆን That darkness is taken away from your life in the ክብር mighty name of ለኢየሱስ Jesus. ይሁን Glory be to አንድ Jesus. ስፍራ መቆም የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም Stagnation is not a will of God. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ጨለማ ነው አንድ ስፍራ የሚያቆመው It is darkness that will stagnate people. ለዚህ ነው እዚህ መጽሐፍ ላይ ኢሳይያስ 60 ላይ ሲናገር That's why in Isaiah 60, ብርሃንሽ መጥቷልና thy light has come. የእግዚአብሔር ክብር The ወጥቶልሻልና glory of the Lord is risen upon ተነሽና thee. አብሪያ Arise and shine. እስቲ እነሳለሁ በሉ እስቲ Somebody say, I shall arise. በጌታ በኢየሱስ ስም ለአዲስ ጅማሬ መነሳት ይሁንላችሁ May it be a new beginning and for you a rising in Jesus' name. ሃሌሉያ Hallelujah. እነሆ ጨለማ ምድርን ድቅድቅ ጨለማ አሕዛብን ይሸፍናል And gross darkness will cover the people. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ያንተ ድል ፈንታ አይደለም But this is not your portion. ጨለማ ምድርን ድቅድቅ ጨለማም አሕዛብን ይሸፍናል ነገር ግን በአንቺ ላይ እግዚአብሔር ይወጣል ክብሩም በአንቺ ላይ ይታያል The darkness shall cover the earth and grow darkness the people. But the Lord shall arise upon thee and his glory shall be seen upon you. ወዳጄ ምድር ላይ ስለሚወራው ጨለማ ግድ አይበል So you should not worry about the darkness that is populated on the earth. ግድ ሊል የሚገባው ስለዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ምን ብሏል ነው But all should concern you is what has God said about this ክብር time. ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ጨለማ ምድርን ድቅድቅ ጨለማ አሕዛብን ይሸፍናል Darkness the earth and glow darkness the people. በአንቺ ላይ ግን እግዚአብሔር ይወጣል But the Lord shall arise upon thee. እስቲ በእኔ ላይ እግዚአብሔር ይወጣል በሉ Somebody said the Lord shall arise upon ስንቶች me. እግዚአብሔርን በላያችሁ ላይ አንግሳችሁታል How many of you have also enthroned the Lord upon your lives? Hallelujah. Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን be to Jesus. እኔና እናንተ ደግሞ እድል ፈንታችን ኮኔክት ያደረገው ከሰማይ ጋር ነው And our portion is connected with the heavenlies. በሰማይ ጨለማ የለም በሉስ And there is no darkness in the heavens. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to ስለዚህ Jesus. ምድራዊ አይደለንም So we are not earthly. ሃሌሉያ Hallelujah. ምድራዊ We አይደለንም are not earthly. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ለምድራዊያን ነው ይሄ የተባለው This is for the earthly that has been said. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. እኛ ከምድር አይደለንም We are not from the earth. እኛ ከሰማይ ነን We are heavenly beings. ሃሌሉያ Hallelujah. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በሰማያዊ ስፍራ አስቀመጠን ይላል And he made us sat with him in heavenly places. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ስለዚህ ምን እያልኳችሁ ነው ወዳጆቼ So what am I saying? እዚህ ምድር ላይ ስንኖር When we live on this earth, በምድር ሕግ እንድንተዳደር አይደለም it's not for us to be governed by the rule of በሰማያዊ the ሕግ earth, እንድንተዳደር by the heavenly laws and rules. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ምክንያቱም እኔና እናንተ የሰማይ አምባሳደሮች ነን For we are ambassadors of heaven on earth. ሃሌሉያ Hallelujah. አምባሳደር በላከው አገር ኢኮኖሚ ነው የሚኖረው And so the ambassadors live by the economy of the country that has represented them. ክብር ለኢየሱስ Glory be to ይሁን Jesus. በዛ ሀገር ኢኮኖሚ አይኖርም They don't live by the economy of the country where they live. ሃሌሉያ Hallelujah. የሰማይ ኢኮኖሚ እንዴት ነው What is the economy of the ሃሌሉያ heavens? How is it? የሰማይ ኢኮኖሚ ድህነት ነው እንዴ Is it poverty? እጦት ነው እዛ ያለው Is it lack and want? እዛ ጋር ዋጋ ግሽበት አለ Is there any kind of inflation, deflation? ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. በሰማይ ምንም አይነት የኢኮኖሚ ቅልጠት ውድቀት የሚባል የለም So there is no collapse of economy in the heavens. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to ስለዚህ እኔና እናንተ እንድንኖር የተወሰነው በዛ ነው So we are also decided to live in there. አንድ ሰው ከዚህ ቀን ጀምሮ Beginning from this day, በሰማይ በረከት መመላለስ ይሆንለታል somebody will be living in the blessing of the heavens. በጌታ በኢየሱስም በሰማይ በረከት መመላለስ ይሆንለታል May you be living in the economy of the heavens, blessings of the heavens in the mighty name of Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. አንዲት እህት ነው ወንድም አይደነ ሪዲንግ የተነበበው ክብር ለኢየሱስ ይሁን There was a reading this morning about ሞር a certain ዛን person. ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ ተባረኩኝ አለ A sister said she was blessed with more than 500,000 birr provision. ከጎናችሁ ይቻላል በሉት Tell to somebody by your side, it's possible. ይሄ ምስክርነት ማንም ሰው ህይወት ውስጥ ሊሆን ይችላል በሉት This is possible to happen in anybody's life. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ሊሆን ይችላል It's possible.
ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ብታምን ይሆንልሃል። If you believe so, shall it be. Hallelujah. Hallelujah. የዛ የች ደም ይፈሳት የነበረችው ሴት ምስክርነት ሰሙ። They heard the testimony of the woman with the issue of the blood. የቀሚሱን ጫፍ ዳሰስኩ እንደሆነ ምን እላለሁ እድናለሁ ብላለችና She believed in his word. If I touch the hem of his garment, I shall be made whole. ወዲያው የደሟ ምንጭ ደረቀ። And so immediately the blood, ያንን ceased. የሰሙ ሁሉ እነሱም ለመንካት ሄዱ። And all that heard that, they went to touch him. የነኩት ሁሉ ተፈወሱ። And all that touched him were healed. ዛሬ ምስክርነት ያመናችሁ Any one of you that has believed በኢየሱስ this ስም በእናንተም testimony, ሕይወት ይባዛል። it shall be multiplied in your life as በኢየሱስ well. ስም በእናንተ ሕይወት ይባዛል። It shall be duplicated in your lives. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ምክንያቱም Because የኢየሱስ መንፈስ የምስክርነት መንፈስ ነው። because the spirit of Jesus is the spirit of testimony. ክብር The ለኢየሱስ testimony ይሁን። of Jesus is the spirit of Hallelujah. testimony. Hallelujah. መጽሐፍ ቅዱስ Prophecy. ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ ሲናገር In the book of 2 Corinthians chapter 3, verse 18, እኛ ሁላችን በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን ክብር እንደ መስታወት እያብለጨለጭን መንፈስ ከሚሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን። but we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. ከዚህ ቃል እንደምንረዳው As we understand from this scripture, ለአማኝ ያለው የእግዚአብሔር ፈቃድ the will of the Lord for a believer በየጊዜው የአዲስ ንጋት ልምምድ እንዲሆንለት ነው። is to experience a new dawn every time. ከአንደኛው የክብር ንጋት ወደ ሌላኛው የክብር ንጋት From one down of glory to another down of glory. Amen. Amen. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ከክብር ወደ ክብር ግራለ ኢየሱስን ይዘን ማነው የሚቋቋም? ገና እናብባለን። ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ከአንደኛው ክብር ወደ ሌላኛው ክብር From one form of glory to another form of በኢየሱስ glory. ስም የአንድ ሰው ልምምድ ይሆናል። That shall be somebody's experience, the mighty name በኢየሱስ of ስም Jesus. የአንድ ሰው ልምምድ It ይሆናል። shall be somebody's experience, the mighty name of Jesus. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus Christ is Lord. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ነገር ግን But ሰይጣን በተለይ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ እግዚአብሔር ቃል ብርሃን እንዳንገባ በመከልከል ይተጋል። the devil is always working the harder for us not to go closer to the word of the Lord, to the Bible. ምክንያቱም Because እኔና እናንተ ብርሃን ካገኘን ሊያስረን አይችልም። if we receive light, he cannot bind us. እነዛ የግብፅ ሰዎች እኮ 3 ቀን ያሰራቸው ጨለማ ነው። It is the darkness that tied or bound the people of Egypt for 2 ገመድ days. አይደለም It ያሰራቸው፣ was not a chain or a bond. ሌላ ህግ አይደለም It's ያሰራቸው፣ not even another law or rule. ጨለማ ነው But ያሰራቸው። it was only darkness. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ የመጽሐፉ ብርሃን ከበራልን If we receive the light of the word of God, ምንም ነገር እንደማያስረን ያውቃል። he knows nothing can bind us. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ In the mighty name of Jesus, ለአዲስ ንጋት የቃሉ ብርሃን በኢየሱስ ስም ይብራላችሁ። may the light of the Lord, the word, enlighten you for a new dawn. ሃሌሉያ Hallelujah. አዲስ ንጋት የቃሉ ብርሃን ውጤት ነው፣ አስማት አይደለም። New dawn is not a magic, it is the outcome of the light of the word. የቃሉ ብርሃን ነው። It is the light of the word. ዛሬ ጸሎቴ ነው This is my prayer this morning. ለአዲስ ጅማሬ በኢየሱስ ስም የቃሉ ብርሃን ይብራላችሁ። Receive the light of the word for a new dawn. ነገር ግን ለቃሉ ራስን መስጠት ያስፈልጋል። But we have to commit ourselves to the word. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ለቃሉ ራስን መስጠት ያስፈልጋል። We need to commit ourselves to the ያ word. ማለት ምን ማለት ነው? What does that mean? ከቃሉ ያየነውን ወደ ተግባር ለመቀየር። To practicalize all we draw from the word. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. አደጋ አለ አሁን ብላችሁ If you say or feel there is a danger, ማንም ሰው አይንቀሳቀስ አጠገቡ የሆነ ጋሬጣ አለ ብዬ ብናገር if I say now there is an obstacle or something around him, ዙሪያን ታያለ። you look around. ምንድነው የሚያወራው ፓስተር? What is pastor saying?
እሱ አይነ ላይ ነው እንደ ጋሬጣ ያለው ተላለ Is it on his eyes? ተነስተ ውልቅ ብለህ ትወጣለህ You shall run away. ምክንያቱም ጨለማ የለማ Because there is no darkness. ድቅድቅ ጨለማ ቢኖር ግን But if it is gross darkness, ማንም ሰው እንዳይንቀሳቀስ ማለት ብቻ በቂ ነው only saying no one should move is enough. ሃሌሉያ Hallelujah. ምን አለ What is there? ምን ተፈጠረ What is ምንም happening? ጥያቄ መጠየቅ ሴቭ የሚሆነው ያለበት ቦታ ነው Nobody will question. It's the safest to be wherever you are. ሃሌሉያ Hallelujah. ሰይጣን ሊያስፈራራ የሚችለው So Satan could only frighten you በጨለማ ብቻ ነው only by darkness. ሃሌሉያ Hallelujah. በጨለማ ብቻ ነው It's only by darkness. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር The Bible says ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ in the book of 2 Corinthians ለነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነው የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ አሳወረ ይላል in whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. ሮሜ 10:17 እምነት በመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል Romans 10:7 says faith comes by hearing, hearing by the word of God. እንደዚህም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ካልሰሙ እንዴት ያምናሉ አለ And the Bible also says how will they believe unless they hear? እምነት በመስማት ነው Hearing መስማት ደግሞ ያለው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው faith comes by hearing, and ለዛ hearing is in ደግሞ the word of ብርሃን the Lord. ያስፈልጋል And for that we need a light. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን to Jesus. ስለዚህ Hallelujah. አንድ ሰው ዳግመኛ በተወለደ ጊዜ ያ መጋረጃ ይወገዳል So when a man is born again, the veil will be removed. ያ ማለት ነው What does that mean? ከቃሉ ብርሃን ለማግኘት መብት ያገኛል He will get or receive the right to receive the light. ከጎናቸው ያለው ሰው ቦርን አጌን ከሆነ ዳግም ከተወለደ ብርሃን የማግኘት መብት አለ በሉት Tell somebody by your side, if he is born again, he has the right to receive the light. ሃሌሉያ Hallelujah. ከቃሉ ብርሃን የማግኘት መብት አለ He has the right to receive the light from the word. ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 16 ሲናገር Because in the book of 2 Corinthians chapter 3 from verse 15, ነገር ግን እስከ ዛሬ ድረስ የሙሴ መጽሐፍ በተነበበ ጊዜ ሁሉ ያ መጋረጃ በልባቸው ይኖራል but even unto this day when Moses is read, the veil is upon their heart. ቁጥር 16 ሲናገር Verse 16, ወደ ጌታ ግን ዞር ባለ ጊዜ ሁሉ መጋረጃው ይወሰዳል nevertheless when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. ዛሬ ዳግም ያልተወለዳችሁ ሰዎች Those of you who are not born again, መጋረጃው እንዲወገድ ወደ ጌታ ዞር በሉ you have to turn to the Lord for the veil to be removed. ወደ ጌታ ዞር ካላላችሁ Unless you turn to the Lord, ያ መሸፈኛ ይቀጥላል the veil will cover you. ዳግም አንድ ሰው ቸርች መመላለስ አይደለም It's not coming to the church, ዳግም በትክክል መወለድ but being born again correctly. ዳግም መወለድ ማለት ምን ማለት ነው What does it mean to be born again? ሰው በልቡ አምኖ በአፉ መስክሮ ይድናል ይላል For a man believes in his heart and also testifies with his mouth. ምንድነው የምናምነው What do we believe? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በልብ ብታምን እግዚአብሔር ከሙታን እንዳስነሳው በአፍ ብትመሰክር ትድናለህ ይላል That if you believe in your heart that Jesus Christ is the Lord and that God raised him from the dead, and believe that in your heart and testify with your mouth, you shall be saved. ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያላገኛችሁ Those of you who are not born again, በልባችሁ እሱን ልታነግሱ ትጠይቃቸዋለህ you have to enthrone him in your heart. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ያን ጊዜ የእግዚአብሔር መንግስት ሚስጥር ማወቅ ተሰጥቷቸዋል And then you will get the right to ይህን know ማርቆስ the mystery of the 4 kingdom. ላይ ቁጥር 11 12 ላይ ማየት ትችላላችሁ You can see in the book of Mark chapter 4 from verse 11. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. ስለዚህ ብርሃን በመጣ ቁጥር ጨለማ ወደ ኋላ ይመለሳል So the moment light comes, the darkness will retreat. ቀደም ያነበብነው ኢሳይያስ 60 ላይ ብርሃንሽ ወጥቷልና እግዚአብሔርም ክብር ወጥቶልሻል ተነሺና አብሪ አለ In Isaiah 60 it says, arise and shine, for thy light has come and the glory of the Lord is risen upon thee. አሁን ግን ይሄን እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ But I want you to understand this. ቁጥር 15 ጀምሮ እናነባለን ስቱዲዮ አውጡት We shall read beginning from verse 15, Isaiah 60. እስከ 22 ድረስ ክብር ለኢየሱስ ይሁን 15 to 22. ሃሌሉያ Hallelujah. ምን ይላል
ከሰው ማንም እስከማያልፍብሽ ድረስ የተተውሽና የተጠላሽ ነበር ነገር ግን የዘላለም ትምክህትና የልጅ ልጅ ደስታ አደርግሻለሁ Whereas thou hast been forsaken and hated, so that no man went through thee, I will make thee an eternal excellency, a joy of many generations. I don't know በምን ውስጥ እንዳላችሁ አላውቅም I don't know in what kind of situation you are. ተጠልታችኋል Maybe people are envying you or has anything been taken away from you. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. አንድ ወቅት ላይ እኔም በእንደዛ አይነት ህይወት አልፌያለሁ I have passed through such a life. ዛሬ ግን እግዚአብሔር ማንም ይፈልገኛል But today anybody is looking for me. ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ In the mighty name of Jesus. በመታልፉበት ነገር ሁሉ ላይ In anything you pass through. የእግዚአብሔር ክብር በኢየሱስ ስም ይገለጥባችሁ May the glory of the Lord be seen upon ከሰው you. ማንም እስከማያልፍብሽ ድረስ የተጠላሽ ነበርሻል You were hated to the extent no one went through thee. ቁጥር 15 መልሰ ክብር ለኢየሱስ Verse ይሁን 15. ሃሌሉያ Hallelujah. የተተውሽና የተጠላሽ ነበርሽ Forsaken and hated. ነገር ግን አለ But. ሃሌሉያ Hallelujah. አዲስ ጅማሬ እዚህ ጋር ነው This is a new beginning. New ነገር dawn. ግን ያ ማለት የበፊተኛውን አረፍተ ነገር አፍርሶ ነው That means canceling the previous one. የዘላለም ትምክህት የልጅ ልጅ ደስታ አደርግሻለሁ I will make thee an eternal በኢየሱስ excellency. ስም ይድል A ፈንታችሁ joy ይሆናል of many generations. This shall be your portion in the mighty name of ሃሌሉያ Jesus. ቁጥር 16 ላይ Verse 16. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory be to Jesus. የአሕዛብን ወተት ጠጫለሽ የነገሥታትን ጡት ትጠቢያለሽ እኔ እግዚአብሔር የያዕቆብ ኃይል መድኃኒትሽ ታዳጊሽ እንደሆንኩ ታውቂያለሽ Thou shalt also suck the milk of the Gentiles and shall suck the breast of the kings, and thou shalt know that I, the Lord, am the Savior and thy Redeemer, the mighty one of Jacob. አዶነ ለማን እግዚአብሔር እየተናገረ እንደሆነ አላውቅም ለኔ ግን እግዚአብሔር አሁን እየተናገረ I am not sure about whom God is speaking, but the Lord is speaking to me. የማነበው ለእናንተ አይደለም ለራሴም ነው I'm ማነበው not reading to you, but also for ቁጥር myself. 17 ላይ ሲናገር Verse 17. በናስ ፋንታ ወርቅን በብረትም ፋንታ ብርን በእንጨትም ፋንታ ናዝን አሜን የአንድ ሰው ደረጃ እየተቀየረ ነው በድንጋይም ፋንታ ብረትን አመጣለሁ አለቆችሽን ሰላም የበላይ ገዢዎችሽንም ጽድቅ አደርጋለሁ For brass I will bring gold, for iron I will bring silver, and for wood brass, and for stones iron. I will also make thy officers peace, and thine executors righteousness. ሃሌሉያ Exactors righteousness. ቁጥር 18 Verse 18. ከዚያ በኋላ Then after. አንድ ሰው ከዚህ በኋላ ይበልስ Somebody say ኦክ hereafter. በሉና ከዚህ በኋላ በሉስ Hereafter. ሃሌሉያ Hallelujah. በምድርሽ ውስጥ ግፍ በዳርቻሽም ውስጥ ጉስቁልና ቅጥቃጤ አይሰማም ቅጥርሽ መዳን በሮችሽንም ምስጋና ብለሽ ትጠሪያለሽ Violence shall no more be heard in thy land, wasting, nor destruction within thy borders, but thou shalt call thy walls salvation and thy gates praise. ሃሌሉያ Hallelujah. እንደገና ቁጥር 19 Verse 19. ሃሌሉያ Hallelujah. አሁንም ከዚያ በኋላ አለ And then after, ክብር ለኢየሱስ Hallelujah. ከዚህ በኋላ በሉ እስቲ hereafter, እግዚአብሔር የዘላለም ብርሃንሽ አምላክሽ ክብርሽ ይሆናል ፀሐይ በቀን ብርሃን አይሆንልሽም የጨረቃም ብርሃን በሌሊት አያበራልሽም the sun shall be no more thy light by day, and neither for brightness shall the moon give thee light unto thee, but the Lord shall be unto thee an everlasting light, and the glory and God thy glory. ቁጥር 20 Verse 20. ለምንድን ነው ጨረቃም የማያስፈልጉት ፀሐይ የማያስፈልገው መልሱ እዚህ ጋር ነው ያለው Here is the answer why we don't need the sun or the moon. እግዚአብሔር የዘላለም ብርሃንሽ ይሆናል የለቅሶሽም ወራት ታልቃለችና ፀሐይሽም ከዚህ በኋላ አትጠልቅም ጨረቃሽም አይቋረጥም Thy sun shall no more go down, neither shall thy
shall thy moon withdraw itself, for the Lord shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended. ቁጥር 21 ላይ ሲናገር Verse 21. ሃሌሉያ Hallelujah. ሕዝብሽም ሁሉ ጻድቃን ይሆናሉ እኔ ክብር ዘንድ የአታክልቴን ቡቃያ የእጄ ሥራ የምትሆን ምድሪቱን ለዘላለም ይወርሳሉ። Thy people also shall be all righteous. They shall inherit the land forever, the branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. ቁጥር 22 ላይ Verse 22. ታናሹ ለሺ የሁሉም ታናሽ ለብርቱ ሕዝብ ይሆናል እኔ እግዚአብሔር በዘመኑ ይህንን አፈጥነዋለሁ አለ። A little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in his time. ማንም አላለም No one, መንግስት ይፈጽምልሃል አላለም። not even the government, ኢቭን ፓስተር ይፈጽምልሃል not አላለም። even the pastor, እኔ እግዚአብሔር አለ። but he said, I, the Lord. ኃላፊነቱን የወሰደው እሱ He ነው። took the responsibility. ከዚህ ቀን ጀምሮ Beginning from this day, በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ in the mighty name of Jesus, ብርሃናችሁ አይቋረጥም። thy light will not be ብርሃናችሁ interrupted. አይቋረጥም። Thy light shall not be cut off. በጌታ In በኢየሱስ the mighty name of Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ከዚህ በኋላ From this በእጆችህ moment ስራ onwards, በእጆችሽ ስራ in ላይ the work of thy hands, በኢየሱስ ስም አዲስ ጅማሬ ይሆናል። it shall be a new beginning. በቤተሰብ ሕይወታችሁ አዲስ ጅማሬ It ይሆናል። shall be a new beginning in your family life. በጤንነታችሁ አዲስ It ጅማሬ shall be a ይሆናል። new beginning in your health. በአገልግሎታችሁ አዲስ ጅማሬ It shall be a ይሆናል። new beginning in your ministry. በትምህርታችሁ አዲስ ጅማሬ A ይሆናል። new beginning in your academics. በድገታችሁ አዲስ ጅማሬ ይሆናል። A new beginning. በጌታ In በኢየሱስ the ስም mighty name of Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. Hallelujah. ብርሃናችሁ እየቀጠለ እንዴት ትፈልጋላችሁ? Do you want your light to ደስተኛ continue? ሆኑ። Be happy. አሜን። Rejoice. ክብር Hallelujah. ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ፊልጵስዩስ 4:4 ላይ ሲናገር In Philippians chapter 4 verse 4, ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። Rejoice ደግሜ in the Lord ላለው always. በጌታ ደስ I ይበላችሁ። say again, rejoice in the Lord. ለምንድን ነው ደስ የሚለን? Why should we rejoice? ኢሳይያስ 12 ቁጥር 3 ላይ ሲናገር Isaiah 12 verse 3, ውሃንም ከመድኃኒት ምንጮች በደስታ ትቀዳላችሁ። for thou shalt draw waters from the wells of salvation with joy. የመገለጥ መቅጃው ደስታ ነው። So the drawing means of revelation is joy. ደስተኛ ያልሆነ ሰው የቃሉ ብርሃን ጋር መገናኘት አይችልም። A joyful person cannot encounter with the light of the world. ደስ ይበላችሁ። So rejoice. አሜን። Amen. እስቲ ደስ ይለኛል በሉ። Somebody say, I shall rejoice. በጌታዬ ደስ ይለኛል I በሉ። shall rejoice in the Lord. ሃሌሉያ። Hallelujah. አንገቶቻችሁን ዝቅ አድርጉና አሁን ጸልዩ። Let's bow down our heads. as we እግዚአብሔር pray. ሆይ Father, በየትኛው የህይወት አቅጣጫችሁ ላይ ብርሃንን ትፈልጋላችሁ? in which area of life are you አዲስ looking for ጅማሬን life? New ትፈልጋላችሁ? beginning, new down. ሃሌሉያ። ሁሉ Hallelujah. ሰው ይጸልያል። Let all of us እየጸለይን pray ሳለን as we pray. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታችሁ ጌታና አዳኝ አድርጋችሁ አልተቀበላችሁ። If you are here and you are not born again, ለእናንተ ቅድሚያ ልጸልይላችሁ I ፈልጋለሁ። want to pray for you in advance. እንደዚህ አይነት ሰዎች ካላችሁ So if you are here, ባላችሁበት ስፍራ ቀኝ እጆቻችሁን